eyes are for us. He is God veiled in flesh. He emptied himself, becoming a man, scorned and beaten and died, but raised up from the dead in glorious day. Him we proclaim, O Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, O Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. Christ in us is the hope of our future glory. His faith we declare, with God's wisdom we teach, so that all believers to be found mature in Christ. Christ the unfailing hope, one day he shall return to carry us home. Now we toil with great zeal to preach Christ and his word, apart from above. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. All the earth let's resound his glorious name. Halo, selamat pagi Dian Harapan Makassar. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anakku sekalian? Miss Dina berharap semoga pagi ini kita ada dalam kondisi yang sehat dan semangat untuk mengikuti chapel di hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pagi ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus berkati setiap kami, berkati telinga kami, hati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati pembicara juga Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami sekalian. Berkati puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh berbau harum di hadapan Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi, Shalom. Dian Harapan Makassar. Kita bersyukur ya, hari ini adalah chapel terakhir di tahun ajaran ini. Tentu kalau kita melihat ke belakang, banyak sekali pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita bersekolah secara online, hybrid, dan juga di kuartal 4 ini kita boleh bertemu 100% di sekolah. Ya, kasih Tuhan begitu nyata dan luar biasa dalam kehidupan kita. Bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Mari anak-anakku sekalian, ajak kita semua berdiri dan kita menyanyikan lagu Nothing is Impossible. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible.
tonight that nothing is impossible for our God. Absolutely nothing is impossible for Him. So Lord, right now we ask you to come and do the impossible. What man thinks is impossible, would you come tonight and show them that with you, nothing is impossible? Who would like to see that tonight? Come on, these 3 words we're singing, I believe, I believe. It's actually 2 words. I believe in you, 4 words. It's a very simple sentence, but it's a declaration of our faith tonight that says, God, no matter what I'm going through, I believe in you. I believe you can do all things, that nothing is impossible for you. So can we declare this tonight? Can we declare it? Come on, let's sing it together. I believe, 'cause I believe, oh yeah, I can feel it. We believe you can do all things. I believe. I believe in you. I believe it. I believe in you. I believe in you. I believe. I believe in you. Iya, anak-anak dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan hari ini adalah mengenai hikmat akhir tahun. Kita berharap dari firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan dan renungkan boleh memberikan pemahaman kepada kita. Kita boleh mengerti mengenai kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita diberikan hikmat untuk boleh menghidupi hari kita dengan lebih bijaksana. Mari kita angkat pujian, ajarku mengerti. Ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah.
pasanganku, Tuhanku. Heran perbuatanmu, oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Oh, ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Selamat pagi siswa Dian Harapan Makassar. Apa kabar anak-anak semua pada pagi hari ini? Ya, Miss Linda berharap semua dalam kondisi yang baik. I believe so. And we are so thankful because this is even our last chapel, but we can still learn together from the Word of God. So prepare your heart and let's bow down our heads and pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for this chance, new day that you have given to each and every one of us, and especially for this opportunity that you have provided, Lord, for us to learn more about you. We pray and ask you, Father, that you will help me to deliver with your help, and you will enable me, Lord, to speak well, so it will be clearly understood and spoken, Father. I pray for every child as well, every student, so they can focus, and I pray that you will speak to every one of them to help us to understand what we learn and enable us to do it in our life, Father. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Pagi hari ini anak-anak kita akan membaca dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 7. Nah, pertama-tama Miss ingin kita melihat ini dulu ya, atau Miss ingin nanya, saat anak-anak mendengar kata perang, apa yang muncul dalam benak kalian? Ya, khususnya kita tahu bahwa sedang ada peperangan antara Rusia dan Ukraina. Ya, apa yang kita akan rasakan atau pikirkan? Mungkin ada perasaan takut, ya, ada perasaan tidak tenang, perasaan sedih, ya, banyak orang yang mengalami penderitaan, kehilangan rumah, mungkin ada yang mati pasti ya, meninggal, dan kita juga sedih karena tidak dapat berada di luar rumah dengan aman, dan tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Kita khawatir akan masa depan, kapan ini perang berakhir. Ya, kalau kita membayangkan yang terjadi di Ukraina sekarang, pasti ya ada perasaan yang seperti ini ya. Nah, ini adalah salah satu gambar yang terjadi di
Ukraina maupun Rusia, Ukraina khususnya, di mana orang-orang itu mulai kesulitan bahan pangan. Tahukah kamu, apakah anak-anak tahu akibat dari perang yang berkepanjangan itu dapat membawa keburukan akan ketersediaan bahan pangan? Itu mungkin terjadi ya, kalau perangnya berlama-lama bisa terjadi kekurangan bahan pangan dan mengakibatkan kelaparan. Tentu ini kondisi yang kita tidak mau alami ya, dan kalau kita bayangkan, kita juga ikut prihatin dan sedih. Kita berdoa ya supaya ada satu gencatan senjata, Tuhan lembutkan hati para pimpinan di sana supaya perang ini bisa berakhir. Nah, kesulitan makanan ini karena kegiatan ekonomi menjadi sangat terbatas. Ya kan, misalkan toko nggak bisa buka. Apalagi kalau diisolasi, misalkan di Rusia ya terjadi, mereka dikasih sanksi ya. Jadi tidak bisa ekspor impor dari negara lain, mereka akan kekurangan juga lama-lama ya bahan pangan dan lain-lain. Ini hal-hal yang kalau kita bayangkan berada di dalam situasi seperti ini, pasti kita akan resah begitu ya, hatinya nggak enak, apalagi membayangkan kalau kita nggak ada makanan. Kita pasti sangat kesulitan ya anak-anak. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini dari Mazmur 107 ini menceritakan tentang Tuhan yang besar ya, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Mari kita baca bersama dari Mazmur 107. 1, 2, 3. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Ayat 3, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara, dari selatan. Ayat 4, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Ayat 5, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ayat 6, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 7 yang terakhir, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Nah, di sini kita melihat ayat ini berbicara tentang Tuhan yang menebus umatnya, dan umatnya yang berseru-seru di dalam kesulitan, dan Tuhan menjawab mereka. Mereka orang-orang yang mengalami kelaparan dan kehausan, jiwa mereka lemah lesu. Waktu mereka berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, dilepaskannya mereka dari semua kecemasan mereka. Jadi pada bagian ini menjelaskan betapa sebagai umat yang sudah Tuhan tebus, kita harus bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Dan Dia menjawab doa kita. Dia memelihara hidup kita. Dan Dia mencukupkan. Kalau kita tadi membayangkan di dalam kondisi perang, salah satu hal yang bisa terjadi adalah kekurangan makanan. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita punya harapan hanya kepada Tuhan yang mampu menolong kita. Nah, pagi hari ini kita akan melihat kehidupan dari seorang hamba Tuhan, dan kita akan belajar melihat bagaimana Tuhan menyatakan pemeliharaan Tuhan bagi dia dan menjawab doa-doanya sepanjang pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah, nama orang ini adalah George Muller. Ya, dia seorang kebangsaan Jerman yang waktu pelayanannya ini dia hidup
sepanjang kebanyakan dari waktu hidupnya itu dia melayani di Inggris. Ya, di dalam ada 2 buku di sini, ada di perpustakaan kalau anak-anak mau pinjam ya. Yang satu bukunya tentang ini Heroes for Young Reader. Judulnya di bawah di sana ya, Faith to Feed 10,000. Jadi ini luar biasa ya, Tuhan memakai George Muller ini ya, karena ini pronunciation bahasa Jerman ya. Lalu ada buku yang satunya juga yang Christian Heroes, Then and Now. Anak-anak boleh cari di perpus, bisa pinjem. Oke. Nah, waktu kita membaca cerita dari George Muller ini, ada pertanyaan yang nanti anak-anak juga akan jawab waktu kita membaca dan belajar dari kehidupan pelayanan George Muller ini. Pertama, waktu kita membaca, as we read the story, we will learn how God showed His love, how He cared for His people, and we learn also how George trusted in the Lord. And also we will learn to be thankful for who God is. Oke? Jadi saya ulang lagi, kita belajar bagaimana Allah itu menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada umatnya. Lalu bagaimana juga kita akan melihat nanti George Muller itu dia menaruh iman percayanya kepada Tuhan, dan kita boleh belajar untuk bersyukur kepada Tuhan yang kita kenal ini lewat perbuatannya, for who He is. Oke. Ini bukunya Miss ambil dari buku yang di atas tadi ya, yang Feed 10,000. Oke, Faith to Feed 10,000. Saya akan bacakan ya, anak-anak ikutin pelan-pelan dan bisa belajar. George Muller was a minister in 1833. One day he strolled the streets of England, feeling fancy-free. He jumped over the puddles from the rain the night before. He whistled as he walked and wondered what the future bore. A carriage passed and water splashed his face, which made it gritty. George did not care, for soon he knew he'd leave this crowded city. Though George had come from Prussia, it's called Germany today, he tired of tea and visiting and did not want to stay. He'd lived for months in Bristol among squalor and disease, and thought it would be challenging to serve God overseas. And recently he got the money he'd been waiting for to serve God as missionary on another shore. He pushed past Bristol's poorest part along the cobbled street. He hardly saw the beggars who were wanting food to eat. But then a little girl approached, dressed in a gunny sack. She carried a small toddler who was riding piggyback. Her dirt-streaked face looked up at him as she so shyly said, "Can you please spare a shilling, sir? My ma and pa are dead." George crouched beside the girl, who looked not more than 5 years old. Her brother had a runny nose and shivered from the cold. She said her name was Emily, and then with great delight, she spelled her name for George and got a shilling for the night. George placed it in her unwashed hand. She straightened, feeling proud, and hitched her brother higher up while heading toward the crowd. George worried as he watched the girl disappearing out of sight. Where would she go? What would she eat? Where would she sleep that night? He felt so sad. His future plans completely changed that day. He'd stay in England helping kids who had no place to stay. So George, together with his wife, began a breakfast club. Soon 30 kids attended from the streets and local pub. They sat on apple boxes,
Not one single child stirred when George began to read aloud from God's own holy word. They ate big bowls of oatmeal, which they gobbled happily, and shuffled spoons of sugar in their warm, delicious tea. Now, many poor in Bristol weren't as fortunate as they, but lived within the poorhouse walls, an awful place to stay, where husbands, wives, and children all were forced to live their lives apart from one another, working hard there to survive. A baby boy named William had been born one morning there. His parents died when he was small, yet no one seemed to care. Now, meanwhile, George, not satisfied with what he had provided, he dreamed of a home for orphans, and with faith and hope decided one day in church that he'd announce what he was going to do. I know that God will help to make this orphanage come true. I will not ask for money, but will ask the Lord in prayer to meet the needs of every child who's placed within my care. Some members thought his plan would fail. Their minds were filled with doubt. Were there not more important things for God to care about? Yet money, clothing, food, and sheets were given generously to start a brand new orphanage, a Christian ministry. The years passed by. George was amazed as he watched God provide 5 spacious houses for his orphans in the countryside. Now, William was a boy of 12 when he came there to stay. So strange at first, it felt to him more like his home each day. His placement in the school, since he could not read and write, was in the garden class. He studied hard each night. And after many years, he found a job as he had planned. But just before he left, George said, "My lad, give me your hand." George placed a coin in his left palm, a Bible in his right. "Hold tightly to God's word," he said. "Don't let it out of sight. You'll find there's always something in your other hand that way. Yes, God will take good care of you. And now, my boy, let's pray." One morning in the orphanage, 300 children met and stood around the breakfast table, which was nicely set, but yet they stared at empty plates and waited in that hall, while George appeared relaxed, although there was no food at all. Surprisingly, George said to them, "Let's all please take a seat and thank the Lord for giving us what we are about to eat." Then suddenly a baker knocked and came in with a tray. "I could not sleep because I thought you'd need this bread today." Then, while the children ate their fill of warm and tasty bread, the milkman knocked. "My cart has broken down outside," he said. "I must unload my milk so I can fix it properly. Please take the bottles of my cart and drink them. They are free." The children were amazed how God put food upon their plate right in the very nick of time and not a minute late. George preached around the world and traveled in the USA. The orphans who'd grown up and moved there met him on his way. And in New Zealand, George spent all the time he could allow with former street boy William, a beloved pastor now. As George grew old, he settled down and spent his final days surrounded by new orphans he could help in many ways. He strolled along the garden paths and taught the children the Bible stories in the open English air. At 92, George Muller died while sleeping peacefully. He'd helped 10,000 orphans through his life, which we can see was lived as an example of what each of us can do.
if we will put our faith in God and let Him use us too. Whatever God may lead us, whether it be near or far, as George discovered through one girl, be helpful where you are. Okay, we have listened and we have read the story, and we now can answer these 3 questions. As we read the story, we can see how amazingly God provided. God could meet the need of every child in that orphanage. Bagaimana Tuhan bisa memenuhi kebutuhan dari begitu banyak anak yang Tuhan percayakan dalam pelayanan George Muller. Bahkan dikatakan dia melayani 10.000 anak yatim piatu. Itu semua kemurahan Tuhan dan penyediaan yang Tuhan berikan, ya, pertolongan Tuhan. Dan kita juga belajar bagaimana George Muller mempunyai iman, percaya kepada Tuhan bahkan di waktu-waktu yang sulit, di waktu di mana tidak ada yang bisa kita lihat untuk kita makan sekalipun dia mengucap syukur. Dan kita bisa tadi belajar dalam semua, ya, bertahun-tahun dia melayani sampai dia meninggal, Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan kirim orang-orang, Tuhan gerakkan hati orang-orang untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak di sana. Bukankah Tuhan begitu luar biasa bekerja dalam siapa saja yang mau memberikan hidupnya bagi dia? Untuk itu anak-anak kita pun bisa belajar di sini untuk percaya dan mengucap syukur. Maka bagian refleksi ini pertanyaan yang sama yang barusan Miss katakan tentang percaya dan bersyukur. Maukah anak-anak juga belajar untuk percaya dan bersyukur kepada Tuhan? Di akhir tahun ajaran ini, jika kita dapat melewatinya dengan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Kita masih bisa makan, pakai pakaian yang baik, bahkan bisa ada kesempatan belajar, punya waktu dengan keluarga, menikmati begitu banyak hal. Kita juga nggak ada di situasi perang, semua karena kebaikan pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan Miss juga percaya Tuhan juga memelihara dan peduli dengan orang-orang yang berada di situasi perang di Ukraina maupun di Rusia. Yang terakhir, sudahkah kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan untuk 1 tahun yang Tuhan izinkan kita lewati bersama? Maukah anak-anak juga menjadi alatnya untuk memberkati orang lain? Ayat berikut yang bisa menjadi ayat hafalan adalah ayat pertama dari Mazmur 107. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah, tadi kita sudah belajar dari cerita George Muller itu, bagaimana Tuhan begitu baik. Bersyukur kepada Dia sebab Dia baik, dan sesungguhnya selama-lamanya kasih dan setianya itu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh belajar dan cerita tentang seorang misionari yang kami boleh melihat pekerjaan Tuhan ada di dalam hidup pelayanannya. Tuhan, berikan hati kami untuk kami boleh belajar mempercayai Tuhan. Kami boleh belajar mengucap syukur. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, tiap hari kami boleh makan yang cukup, pakai pakaian yang baik, punya keluarga, semuanya begitu baik. Tuhan, biarlah kami tidak lupa bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Ajar kami mengucap syukur dan tidak mengeluh atau suka melupakan kebaikan-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk pekerjaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami, terkhususnya untuk kehidupan pelayanan para misionaris. Kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan memelihara mereka dengan ajaib.
dari zaman ke zaman. Tuhan, Engkau jamah hati kami, supaya kami pun mau memberi hidup kami untuk dipakai oleh Engkau. Berikan hati yang percaya, hati yang mau untuk Tuhan pakai, dan hati yang selalu mau bersyukur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memulai hari ini anak-anak semua. Tuhan memberkati.